भारत हादर 역사만이 사도 भारत हादरनि मानथि होनाय स्वतंत्रता दिवस पर जमपुर जिला 26 सन का एक संसद कर 182 आवर्स आपका एक संकले हाजिर है हिमन Ini narwai berat dari sini Boromane Hesden sir. Scout SDM School, NSS Unit Boys SDM SS School, NSS Unit Girls SDM SS School. आप प्लान करें हिमन जिनी नाइटॉप खये जिन पेरेंट इन फेनेरो एजो तो पार्टिसिपेट in Chinoro 79 Independence Day wo bhai manda financial to parents lejo to my dear students no ang khabai khubai dino hamaya paro because noro joton sibo Independence Day jini bharat স্বাধীনতা লাভ khaimani ki তিনি se 79 years ago ini saya bunuh 80 botol sekarang. British by 200 years rule khaytar maniya bolo Indians of me, Bharat ni soldier, Bharat ni fighter, sini bi shahid of three dila maniya bolo Bharat স্বাধীনতা লাভ hai. Ini odin sini Bharat ni bagai India ni bagai berai din koto. Odin ini sini Mahatma Gandhi songhai, ini Netaji Subhash Chandra Bose songhai, ini Khudiram Bose songhai, Bhal Gangadhar Tilak songhai, Chandrasekhar Azad hai, Bharat ni thiri lagi hai, oh hani bagi songram hai, ini usi buat din koto. Ini odin sini joto Indian ro গর্ব খাইছেন যত প্রাউড মানে দরকার যিনি দুই থানে রয়েছেন মূল্য খাইন দরকার কারণ তিনি ফোর ফাদার্স অফ ফাইট খাইয়ানকে ভারত স্বাধীনতা লাভ দরকার তিনি মহাইকে না তিনি জম্পুইলা বলছেন জম্পুই জেলা SDM নিমিব তিনি ভারতনি প্রধানমন্ত্রী লাল কেলাও ফ্ল্যাগ হোস্টিং খাইয়া নরযত্ন লোকরা ইউটিউব লোক নিউজ চ্যানেল লোকরা ini सारा इंडियन गौरव ini सारा इंडियन गौरव प्राउड kind of लाल केला ini प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी वो फ्लैग होस्टिंग ini इंडिया जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी दौड़ो जैसे कोई राजनीतिक पार्टी दौड़ो but जों इंडियन जों भारतवासी अमो जों मोइतो माखायनाय पॉलिटिकल नि मुद्दे अमो beyond the political ini chini odin berai koto তিনি hari 1947 তিনি o 15 August মহাকাশিনী ইয়কমান সাল আর পৃথিবীও যতজন স্বাধীনতা নাম যত বড় খরচা স্বাধীনতা নাম যিনি থামেই থানানি করবে তিনি ভারত স্বাধীনতা আন্দোলন जों खरसा बरक
ini jodoh participate teh jodoh kenai kono mangkon masuk sembuh jodoh sak makanai anggo sari nani bogai sembuh parabina toge bogai sembuh jodoh ani odika ani rights orang tangi tanani education right jadi je অর্থনৈতিক অধিকার political right হতে মুসলিম মুক্ত মামলায় যে jodoh খাবাসা খাতা করি যে sak মুসলিম মাসি because angkan bagi saito जों jodoh jagono knowledge is power ning স্বাধীনতা মানে kai ni knowledge an kai knowledge স্বাধীনতা কে কোথায় নিয়ে গেল স্বাধীনতা ning থামি থামি বলতে ning ওয়াহাও বাসে কোথায় বলতে you have to fight সংগ্রাম খায় ওই ফাইট খায় ওই স্বাধীনতা খায় আর বলতে যত কারণ করতে বসো ini দিনা মসজিদ কখন সালাম জুলিয়া তাইজি ini hanya special masuk June 1947 15 October স্বাধীন হওয়ার ভারতবর্ষ বাদ ত্রিপুরা is so different 1949-50 October Indian march Germany gulo ভারত মুসলিম চিনি India was in triple march agreement creating our Maharashtra Sumbaran ko din korbo mutma kayo korbo sukhini hadin mutma kayo আর বড় ত্রিপুরা রাজ্য না শেখ খাই বাবা যখন 200 বছর ব্রিটিশ রুল খাই সম্পূর্ণ ত্রিপুরা সে না করব ফ্রিজে না করব যে স্বাধীনতা ভারত রাজ্য মার যায় না ini se marcha mania bola भारत वासी है तो जो तो इंडियन से मोर वन सभी नो बस में दिनो दिनो इंडिपेंडेंट है वो जितने काम कर खड़े ना लेकिन जी एसबीएस सरकार एस का मुझको खड़े नो के लिए बोला जो नो प्रोटेक्ट द वर्क जो तो नो इंडियन रेस्पॉन्सिबिलिटी ना कारण ini saat kayak ini di bawah jendela ini trend kita mau nesa betul itu mau bawa cinta ini translate dulu lama kalau itu 어머니 거기서 뭐 남아 걸어나지를 뭐 팩전에 많이 이렇게 있다. 팩전에 많이 자우디 남아 걸어도 어느 거기서 걸어 서서히 맞도나이 라마 가하고서 맞도나이 어플 진 사리하다니 진 아섭미 걸어나이 어플 진이 어사리하다 어느 좀 복하이나 나중에 복사리야 저거 배만자 그래 너랑 다음 배만 배 가이프로가 안 오는 배라이 배래서 tahun hai bono ini all independence day bino nama khata ya bono tapi bos kamu sini participate kamu sini dance rokna next position sini dance song rokna no no